ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ସକାଳରୁ ରାତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଉ ଇଂଲିଶ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା। ଉଠି ପଡ଼। ଉଠି ପଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଉଠିଯା। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଉଠି ପଡ଼ ବା ଉଠିଯା। ୱେକଅପ୍ ୱେକଅପ୍। ଓପନ୍ ୟର୍ ଆଇଜ୍ ଆଖି ଖୋଲ ଆଖି ଖୋଲ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରେ ଟୁ ଦ ଗଡ୍। ପ୍ରେ ଟୁ ଦ ଗଡ୍ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିବା ନା ଦୁଇ ହାତକୁ ଘଷି ଦିଅ। ଦୁଇ ହାତ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ପାପୁଲିକୁ ଘଷି ଦେଇକି କ'ଣ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶିଖେଇବା। କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ଗୋବିନ୍ଦାୟଚ କର ପ୍ରଭାତେ ଦର୍ଶନ। ହାତକୁ ଦେଖିକି ଏଇ ମନ୍ତ୍ର କହିବା। ହାତକୁ ମାନେ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିକି କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡର ହାତ ମାରିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଦରକାର। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ନା ଭୂମିକୁ ଟିକେ ଆମେ ହାତ ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଦରକାର। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବେଡ୍। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବେଡ୍ ତାମାନେ ବିଛଣାରୁ ବାହାରି ଆସ। ନିଜ ବିଛଣା ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ମେକ୍ ୟର୍ ବେଡ୍। ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଅ। ଗୋ ଟୁ ଦ ବାଥରୁମ୍। ଗୋ ଟୁ ଦ ବାଥରୁମ୍। ତାପରେ ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ ବା ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ ସେ ସେଇଠୁ କୁହେ ମା ମୁଁ ପରିସ୍ରା ଯିବି, ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପି। ତାମାନେ ମୁଁ ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପୁପ୍। ପୁପ୍ ମାନେ ଝାଡ଼ା ଯିବା, ପି ମାନେ ହେଲା ପରିସ୍ରା ଯିବା। ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼। ଏଇ ଦୁଇଟି ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କି ଆମେ ନିଜେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲାଜ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତିନି, କହିଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ସଫା କର। ବ୍ରସ୍ ୟର୍ ଟିଥ୍। ବ୍ରସ୍ ୟର୍ ଟିଥ୍। ମୁହଁ ଧୋଇଦିଅ। ୱାଶ୍ ୟର୍ ଫେସ୍। ୱାଶ୍ ୟର୍ ଫେସ୍। ଗାଧୋଇ ପଡ଼। ଟେକ୍ ଏ ସାୱାର। ଟେକ୍ ଏ ସାୱାର। ଟେକ୍ ଏ ବାଥ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଟେକ୍ ଏ ବାଥ୍ ବି ହେବ, ଟେକ୍ ଏ ସାୱାର ବି ହେବ। ନିଜକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଅ। ନିଜକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଅ। କ'ଣ ହେବ ସେଠି ଡ୍ରାଏ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଡ୍ରାଏ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କର କି ଯାହା ହଉ। ସେଠି ଆମେ କହିବା ପୁଣି ପ୍ରେ ଟୁ ଦ ଗଡ୍। ପ୍ରେ ଟୁ ଦ ଗଡ୍। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବାକୁ କ'ଣ ହେବ ଇଂଲିଶରେ କମ୍ ୟର୍ ହେୟାର। କମ୍ ୟର୍ ହେୟାର। ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଦିଅ। ପୁଟ୍ ଅନ୍ ୟର୍ କ୍ଲଥ୍। ପୁଟ୍ ଅନ୍ ୟର୍ କ୍ଲଥ୍। ଖାଇବା ହଲ୍କୁ ଆସ। ତାମାନେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍କୁ ଆସ ବା ଖାଇବା ହଲ୍କୁ ଆସ ଯେଉଁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଖାଇବା ରୁମ୍କୁ ଡାଇନିଂ ବୁଝନ୍ତି। କମ୍ ଟୁ ଦ ଡାଇନିଂ ହଲ୍। କମ୍ ଟୁ ଦ ଡାଇନିଂ ହଲ୍। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଖାଇଦିଅ। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଖାଇଦିଅ। ଇଟ୍ ୟର୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଇଟ୍ ୟର୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି କାମରେ ଆସୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପେ ଆପେ ଯିବ। ଗଲା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। କ୍ଷୀର ପିଅ। ଡ୍ରିଙ୍କ ୟର୍ ମିଲ୍କ। ଡ୍ରିଙ୍କ ୟର୍ ମିଲ୍କ। ନିଜର ହୋମୱାର୍କ ଚେକ୍ କର। ଚେକ୍ ୟର୍ ହୋମୱାର୍କ। ଚେକ୍ ୟର୍ ହୋମୱାର୍କ। ନିଜ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କର। ନିଜ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କର। ପ୍ୟାକ୍ ୟର୍ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍। ପ୍ୟାକ୍ ୟର୍ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍। ନିଜର ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖ। ନିଜର ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖ। ପୁଟ୍ ୟର୍ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍। ପୁଟ୍ ୟର୍ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍। ଏଠି ବୁକ୍ସ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହିକୁ ବୁଝଉଛି। ନିଜର ଖାଇବା ଡବା ନେଇଯାଅ। ନିଜର ଖାଇବା ଡବା ନେଇଯାଅ। ଟେକ୍ ୟର୍ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ। ଟେକ୍ ୟର୍ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ। ନିଜ ସ୍କୁଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧ। ୱେୟାର୍ ୟର୍ ସ୍କୁଲ ସୁଜ୍। ୱେୟାର୍ ୟର୍ ସ୍କୁଲ ସୁଜ୍।
निज जोतार फिता बांध टाए योर शूलेसेस टाए योर शूलेसेस निज पानी बोतल नहीं आस गेट योर वाटर बोतल गेट योर वाटर बोतल निज यूनिफॉर्म पिंधि दियो वेयर योर यूनिफॉर्म वेयर योर यूनिफॉर्म निज जैकेट पिंधि दियो पुट ऑन योर जैकेट पुट ऑन योर जैकेट शीघ्र कर आमर डेरी होउची एमिति आमे पिला मानको कहंती हरी अप वी आर गेटिंग लेट हरी अप वी आर गेटिंग लेट तापरे माँ भी पिला को कहूँ विदाय पुओ हो कि झील हो जी भी सी भी कहते बाय बाय तापरे स्कूल गला पिला माने गेला होती माँ मान सागर से कौन कह माँ भी कहींपारे पिला भी कहींपारे गिव मी ए हग आसी जो कुंडे पकड़ा को हग कह जाए सीधा घर को आस कम स्ट्रेट होम तमें स्कूल फेरला पर पिला माने एपट सेपट होते से आम कह कम स्ट्रेट होम ड्रेस बदलाई दियो चेंज योर क्लॉथ्स हाथ मुँह धोई दियो वॉश योर हैंड्स एंड फेस गोड़ धोई दियो भी आम कहती हेटी लेग लगे दबा हैंड्स एंड लेग भी हो पार लेग से हो पार किछि खाई दियो हैव ए स्नैक निजर होमवर्क कर डू योर होमवर्क माने जो घर को देइथांती पाठ से पाठ को करिया पय हम कहबा निज पाठ को पुणी थरे देखि दियो रिव्यू योर लेसन्स तामने कौन आम जो कहते पाठटा को रिविजन करदे आउ थे देखीदे से आम कह रिव्यू योर लेसन्स बाहर जाइके खेल गो आउटसाइड एंड प्ले साइकिल चलाओ राइड योर बाइसाइकल बॉल रे खेल जदि साइकिल चलैबनी ताने बॉल रे खेल सेठी आमे कोन कहिबा प्ले विथ द बॉल निज सांग मानक सहित खेल प्ले विथ योर फ्रेंड्स लुचा लुची खेल तामाने जने लुची जाती जने जो खोजती से खेलटा को कहूँ लुचा लुची खेल प्ले हाइड एंड सीक कहानी कुह टेल ए स्टोरी भीतर को आस ओ आराम कर कम इनसाइड एंड रेस्ट निज खेलना हटेई दियो पुट अवे योर टॉयज खाइबा पूर्वरु हाथ धोई दियो वॉश योर हैंड्स बिफोर डिनर डिनर माने कौन रातिर खाइटा को बुझाऊँ रात्रि भोजन को कहती डिनर रात्रि खाइबा खाई दियो इट योर डिनर से राति खाइबाटा को ये डिनर कह निज प्लेट रु सबु किछि खाई दियो आमे जो कहते सबु सफा कर दे खाई देगी सेठी आमे कौन कहबा इट एवरीथिंग ऑन योर प्लेट खाइबा समय रे कथा कुह नाही डोंट टॉक विथ योर माउथफुल कौन पाट भर्ती होता छुआ जो कथा हुंती सेठी आमे कहबा डोंट टॉक विथ योर माउथफुल निज काम सार फिनिश योर चोर्स माने निज काम सारिबा को कहा जाए फिनिश योर चोर्स बाथरूम को जाओ यूज द बाथरूम पुणी मुँह धोई दियो वॉश योर फेस एगेन निजे प्रार्थना कर से योर प्रेयर्स लाइट बंद कर टर्न ऑफ द लाइट्स सोइबा को जाओ गो टू बेड शुभ रात्रि गुड नाइट जदि ये भिडियोटी आपण मानकर किछि भी काम रे आसुथबो
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।